अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। तसव्वुर करें एक ऐसा लड़ाका त्यारा जो आसमान में गरजता हुआ गुजरे और इसकी पुष्ट पर एक ऐसी आंख लगी हो जो किसी भी दुश्मन को ना सिर्फ देख सकती है बल्कि उसके दिमाग को पढ़कर ये फैसला कर सकती है कि उसे कहाँ से मारना है। ये सऊदी अरब की फ़ज़ाइया की जदीद तरीन ताकत है और आज हम बात करेंगे F-15 तैयारे में एक ऐसे मिज़ाइल के इंज़माम की जो मशरक़ वस्ता की फ़ज़ाई ताकत के तवाज़न को हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये मिज़ाइल है IRIS-T और इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी कि इसकी टेक्नोलॉजी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान या खित्ते में किसी नए दिफाई निज़ाम की बात होती है तो हम सुनते हैं कि नई टेक्नोलॉजी ने पुराने हथियारों को बेकार कर दिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या एक जदीद तरीन मिज़ाइल किसी पुराने लेकिन ताकतवर प्लेटफार्म में जान डाल सकता है? सऊदी अरब ने हाल ही में अपने F-15 तैयारों के लिए जिस मिज़ाइल का इंतखाब किया है वो दरअसल एक मुकम्मल गेम चेंजर है। सबसे पहले इस तैयारे को समझते हैं। F-15 बोल्ड ईगल ये कोई आम F-15 नहीं है। ये दरअसल F-15 का सबसे जदीद तरीन वेरिएंट है जिसे ख़ास तौर पर सऊदी अरब की ज़रूरियात के लिए तैयार किया गया। इसे फ्लाइंग आर्सेनल शिप भी कहा जाता है और इसकी वजह भी है। इसमें बोइंग की जानिब से जदीद तरीन फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। एक डिजिटल ग्लास कॉकपिट है और रेडार की बात करें तो APG-63 एईसा रेडार जो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग करता है। इसका मतलब यह है कि यह रवायती मैकेनिकल रेडार की तरह घूमता नहीं बल्कि सेकंड के हज़ारवें हिस्से में अपनी बीम को जहां चाहे मोड़ सकता है। ये ऐसा है जैसे आप अपनी उंगली से एक ही वक्त में आसमान के कई कोनों को छू सकें। अब इस ताकतवर प्लेटफॉर्म पर एक नया हथियार लगाया जा रहा है जिसे IRIS-T कहते हैं। IRIS-T का मतलब है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। ये कोई मिसाइल नहीं है बल्कि ये एक जदीद तरीन सेंसर पॉड है जो तैयारे की नाक के नीचे या आगे लगाया जाता है। इसका काम बुनियादी तौर पर हीट को तलाश करना है, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन को पकड़ना। हर चीज़ जो इस दुनिया में हरकत करती है या जिसका इंजन चलता है वो हीट खारिज करती है, चाहे वो दुश्मन का लड़ाका त्यारा हो, ज़मीन पर चलता हुआ टैंक हो या एक छोटा सा ड्रोन। ये सेंसर इस गर्मी को इतनी बारीक बीनी से पकड़ता है कि कई किलोमीटर दूर से दुश्मन की मौजूदगी का पता चल जाता है। लेकिन यहाँ असल चमक इसकी खामोशी है। आमतौर पर लड़ाका त्यारे जब दुश्मन को ढूंढते हैं तो अपना रेडार ऑन करते हैं। रेडार ऑन करने का मतलब है कि आप अपनी पोजीशन खुद बता रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे अंधेरे कमरे में आप टार्च जलाकर दुश्मन को ढूंढें। आपको दुश्मन नज़र आए ना आए लेकिन दुश्मन को आपकी टार्च की रोशनी ज़रूर नज़र आ जाएगी। दुश्मन के रेडार वार्निंग रिसीवर फ़ौरन बजने लगते हैं और वो अलर्ट हो जाता है। लेकिन IRIS-T एक मुकम्मल तौर पर गैर फाल यानी पैसिव सिस्टम है। ये कोई सिग्नल खारिज नहीं करता, ये सिर्फ खामोशी से बैठकर दुश्मन की खारिज करदा हीट को जज्ब करता है और इसकी लोकेशन बताता है। दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि इसे कोई देख रहा है। इसे हम साइलेंट किलर कहते हैं। जब यह सिस्टम किसी जदीद त्यारे जैसे यूरोफाइटर टाइफून या F-15 पर लगा होता है तो यह सिर्फ हीट का धब्बा नहीं देखता बल्कि इमेजिंग टेक्नोलॉजी के जरिए एक मुकम्मल तस्वीर बनाता है। ये तस्वीर इतनी शानदार होती है कि पायलट अपनी स्क्रीन पर देखकर ये शनाख्त कर सकता है कि सामने वाला त्यारा F-16 है, F-18 है या कोई सिविलियन जहाज़। इसे नॉन कोऑपरेटिव टारगेट रिकॉग्निशन कहते हैं। मतलब दुश्मन ने अपनी शनाख्त बतानी है या नहीं, ये सिस्टम इसके डिज़ाइन की बुनियाद पर इसे पहचान लेगा। सऊदी अरब ने इस IRIS-T को अपने F-15 पर लगाने का फैसला किया है। सवाल यह है कि जब इनके पास पहले से दुनिया का एक बेहतरीन एईसा रेडार मौजूद है तो इन्हें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसका जवाब है स्टेल्थ का चैलेंज। मौजूदा दौर में 5वीं जनरेशन के त्यारे जैसे F-35 लाइटनिंग 2 और F-22 रैप्टर और 6ठी जनरेशन की तरफ बढ़ती टेक्नोलॉजी ने रेडार के लिए आसमान को बहुत मुश्किल बना दिया है। ये स्टेल्थ त्यारे रेडार वेव्स को जज्ब करने और इन्हें मुख्तलिफ समतों में बखेरने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जब रेडार की लहर इनसे टकराती है तो वापस नहीं आती या इतनी कमज़ोर होकर आती है कि रेडार इसे एक परिंदा समझकर नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन इन स्टेल्थ त्यारों की एक कमज़ोरी है और वो है इनका इंजन को चाहे कितना भी ठंडा कर लिया जाए, इसे थर्स्ट पैदा करने के लिए गर्म गैसेस को खारिज करना ही पड़ता है और ये गर्मी IRIS-T की खुराक है। यानी जो तैयारा $1 करोड़ के रेडार को धोखा दे सकता है वो इस खामोश शिकारी की नज़रों से नहीं बच सकता।
یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنے بوڑھے ہوتے طیاروں کو نوجوانوں جیسی بینائی دینے کا پروگرام شروع کیا۔ یہ صرف ہارڈ ویئر کا اضافہ نہیں ہے بلکہ سینسر فیوژن کا ایک شاہکار ہے۔ سینسر فیوژن کا مطلب یہ ہے کہ طیارے پر لگے مختلف سینسرز جیسے ریڈار، IR/IST اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اپنے ڈیٹا کو آپس میں ملا کر ایک جامع تصویر بنائیں۔ اگر ریڈار دشمن کو دیکھنے میں ناکام رہتا ہے یا اسے الیکٹرانک جیمنگ کا سامنا ہے تو IR/IST فوراً اپنی تصویر اسے فراہم کرتا ہے۔ پائلٹ کو اپنی سکرین پر ایک ایسی تصویر ملتی ہے جو کئی زاویوں سے دشمن کا ڈیٹا اکٹھا کر کے بنائی گئی ہوتی ہے۔ اس سے پائلٹ کی سچویشنل آگاہی یعنی مارکے کی صورتحال کو سمجھنے کی صلاحیت ڈرامائی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ اب ذرا اس کا مقابلہ ان چیلنجز سے کرتے ہیں جن کا سامنا وطن عزیز پاکستان جیسے ممالک کو کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس JF-17 تھنڈر ہے جسے ہم نے بڑے فخر سے تیار کیا ہے اور یہ ایک شاندار پلیٹ فارم ہے، لیکن اگر کل کو کوئی 5ویں جنریشن کا طیارہ ہماری حدود میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہمارے پاس اس کی خاموشی سے شناخت کا وہ نظام موجود ہے جو ریڈار کی خاموشی میں بھی کام کرے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی دفاعی مبصر کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ترکی اس دوڑ میں بہت آگے ہے۔ اس نے اپنے کان طیارے کے لیے مقامی طور پر TARGET نام کا IR/IST تیار کیا ہے، بلکہ اسے اپنے ڈرونز اور ہیلی کاپٹروں پر بھی لگا رہا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے F-15 طیاروں میں لیجنڈ پورٹ بھی لگایا ہوا ہے جس میں IR/IST-21 سسٹم موجود ہے، لیکن جس نئے انضمام کی بات ہو رہی ہے وہ زیادہ جدید اور مکمل طور پر طیارے کے اندرونی فن تعمیر میں ضم شدہ نظام کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورٹ کو باہر لٹکانے کی بجائے اسے طیارے کی باڈی میں بلٹ ان کیا جا رہا ہے، جس سے طیارے کی اسٹیلتھ خصوصیات بہتر ہوتی ہیں اور ڈریگ کم ہوتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی دراصل اس بات کی علامت ہے کہ چوتھی جنریشن کے طیاروں کو 5ویں جنریشن کے بقا کے نظام دیے جا رہے ہیں۔ اسے ہم 4th Gen ++ کہہ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی یہ حکمت عملی دفاعی تجزیہ نگاروں کے لیے ایک کیس سٹڈی ہے۔ وہ پلیٹ فارم بیسڈ اپروچ کی بجائے نیٹ ورک بیسڈ اپروچ پر جا رہے ہیں، یعنی ان کا مقصد صرف بہترین طیارہ رکھنا نہیں بلکہ ایسا طیارہ رکھنا ہے جو کسی آواکس، کسی زمینی ریڈار یا کسی ڈرون سے ڈیٹا لے کر اسے اپنے سینسر سے ملا کر ایسی 3D تصویر بنا سکے جس میں دشمن کا ہر سپاہی نظر آ رہا ہو۔ یہ ڈیٹا لنک ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں۔ F-15 میں لنک 16 ڈیٹا لنک ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جدید ترین پروٹوکولز پر کام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اور ہمارا اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا تعلق بہت گہرا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ نے آپریشن سوفٹ ریٹارٹ اور مئی 2025 کے سٹینڈ آف میں جو شاندار کارکردگی دکھائی، اس میں ہمارے پائلٹس کی ٹریننگ سب سے بڑا عنصر تھی۔ لیکن ٹیکنالوجی کی اس دوڑ میں ہم پیچھے نہیں رہ سکتے۔ ہمارے حریف نے S-400 اور جدید سینسرز حاصل کر لیے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے JF-17 بلاک 3 اور مستقبل کے JF-17 PFX پروگرام میں ملٹی اسپیکٹرل سینسر فیوژن کو ترجیح نہ دی تو ہمارے لیے مشکل بن سکتی ہے۔ IR/IST ٹیکنالوجی صرف ایک کیمرہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک کلچر ہے، ایک ایسی ذہنیت ہے جو کہتی ہے کہ ہر صورت میں دشمن کا پتہ چلنا چاہیے۔ ترکی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنے ASIL فلیئر پوڈز اور ڈیٹا لنکس کے ذریعے اپنے ڈرونز کو دنیا کا بہترین ثابت کیا ہے۔ ان کا بے رفتار TB2 ڈرون IR سینسرز کی وجہ سے ہی رات کے اندھیرے میں ٹینکوں کی لائنوں کو تباہ کرنے میں کامیاب رہا۔ یہ وہی اصول ہے جسے سعودی عرب اپنے لڑاکا طیاروں پر لاگو کر رہا ہے۔ فرق صرف اسکیل اور رفتار کا ہے۔ ڈرون سست رفتار اور کم اونچائی پر کام کرتا ہے جبکہ F-15 آواز کی دگنی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے سینکڑوں کلومیٹر دور سے اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے۔ یہ مکمل ڈومیننس کی طرف ایک قدم ہے۔ جب یہ F-15 IR/IST کے ساتھ اڑان بھرے گا تو اس کی پشت پر موجود ڈیٹا لنک کے ذریعے یہ معلومات براہ راست گراؤنڈ کنٹرول سینٹرز کو بھیجے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک طیارہ پورے بیڑے کی آنکھ بن سکتا ہے۔ ایک طیارہ ریڈار سائلنٹ موڈ میں صرف IR/IST سے دشمن کو دیکھے گا اور اس کی درست پوزیشن دوسرے خاموش طیاروں کو بھیج دے گا۔ وہ طیارے بغیر اپنے ریڈار آن کیے دشمن پر گھات لگا سکتے ہیں۔ یہ ٹیکٹک اکثر F-35 کی اسکواڈرن استعمال کرتی ہے، لیکن اب سعودی عرب اپنی 4th جنریشن فلیٹ کے ساتھ بھی یہی کر سکتا ہے۔ پاکستان کی فضائی ضروریات کے تناظر میں اس ٹیکنالوجی کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ ہمارا مشرقی پڑوسی بھارت تیزی سے اپنی فضائیہ کو جدید بنا رہا ہے۔ جواب میں پاکستان کو بھی اسی قسم کی غیر فعال سینسر ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔
چاہے وہ چین سے خریدی جائے جیسا کہ F-17 بلاک 3 کے ساتھ ممکنہ پورٹ کی اطلاعات ہے، یا ترکی کے ساتھ مل کر تیار کی جائے۔ اس IRIS-T سسٹم کا ایک اور فائدہ میزائل ڈیفنس میں بھی ہے۔ جب کوئی بیلسٹک میزائل لانچ ہوتا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ بہت گرم ہوتا ہے۔ IRIS-T اسے فضا میں ہی پکڑ لیتا ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ سسٹم کروز میزائلوں کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ کروز میزائل زمین سے چمٹ کر اڑتے ہیں اور ان کا ریڈار کراس سیکشن بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ان کا چھوٹا جیٹ انجن مسلسل گرمی خارج کر رہا ہوتا ہے۔ F-15SA جب اونچائی پر گشت کر رہا ہوگا تو اس کی نظر نیچے زمین پر موجود کسی بھی خطرے پر ہوگی۔ یہ اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل ماحول میں زندہ رہنے اور لڑنے کی اہلیت ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔